Hi kids. कलर्स, ये है कलर्स किड्स। पहले कलर देखेंगे, बाद में शेप के नाम देखेंगे बच्चों। ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, सिल्वर कलर, ब्राउन, पिंक, येलो कलर। पिंक कलर किड्स, ब्लैक पेन है किड्स। ये डायमंड शेप है। क्या है किड्स? डायमंड शेप। क्रॉस शेप क्या है? शेप नेम 1 by 1। क्रॉस शेप, स्क्वायर शेप। ये है स्क्वायर शेप, स्क्वायर 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 शेप, स्क्वायर। पिंक कलर करेंगे कि ओवल, स्टार बाय स्टार शेप, स्टार स्टार स्टार। ये स्टार शेप बच्चों। ये हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। पिंक कलर, पिंक कलर। स्क्वायर शेप, स्क्वायर स्क्वायर, पिंक स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ये स्क्वायर शेप किड्स। येलो, येलो कलर, डायमंड शेप। येलो कलर, डायमंड शेप। येलो कलर, येलो। ब्राउन कलर, क्रॉस शेप। ब्राउन कलर, क्रॉस शेप, क्रॉस शेप। ब्राउन कलर, क्रॉस शेप, क्रॉस शेप। ब्राउन कलर, क्रॉस शेप। ग्रीन कलर, ellipse, ellipse, ellipse। ग्रीन कलर। ग्रीन कलर, ellipse shape। स्टार, स्टार, सिल्वर कलर, स्टार, स्टार ray। स्टार, स्टार, सिल्वर कलर, स्टार, स्टार ray। सिल्वर कलर स्टार, सिल्वर कलर स्टार। सिल्वर कलर किड्स। ब्लैक कलर, ब्लैक colors, half circle। Black color, black, 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 black। Okay kids, yellow color, diamond shape, brown color, cross shape, pink color, square, ellipse, green color, star, silver color, semi circle, ब्लैक कलर किड्स। बाय। हमारी वीडियो को लाइक करो किड्स।